Hi Eva, mayong gabi eh. Hi Rose, may gabi pod. Dugay-dugay na jud ta wala nagkita no, gikan pa ato nag-college ta. Oo lagi, nabisi na magulta sa tag-sa nato ang kinabuhi. Bitaw, pero salamat kayo ha sa imong panahon, sa imong oras, na imong gihatag. And malipayon kayo ko na magkistorya ta balik. Wala isa pa yan Rose, basta ikaw. Kumusta naman ka? Imong kinabuhi, imong pamilya, kami niyoon. Okay ra pud biya Rose, maayo ra gid pud kayo ni epekto pud sa pandemya po. Kana nagkahiusa mi sa akong pamilya, nagka-bonding mi, mas naihan pa na mo ang mga anak. Ayun, kana naragid pa yung mga panahon na magkabingkil, na pa yung mga panahon na magkaaway-away yun. Siguro kay tungod kay sige na may gahuyog po sa tibuok pamilya mo na usahay kay magkaaway-away. Pero normal naman siguro din na po sa pamilya. Pero naragid pa yung mga panahon usahay makahuna-huna ako ba kung sa palagay mahingid na kaugmaon sa akong mga tulo ka anak kay kanagin yung lisod kaayo karon kung sa kaugmaon din sa mga anak din ako, sa akong bana, sa tibok na akong pamilya. So, naara ko'y mga pipila ka pangutana. So, sa sukod na uno hangtod pulo, unsa ka mabungahon ang imong masulti sa imong kinabuhi karon? Makaingon gid ko Rose na size or no. Unom. So, nga naman na nakaingon ka nga unom? Unong kay, bigyan pa kayo kong pangandoy para sa akong kaugalingon, para sa akong tibuok pamilya. Ayun, tungod ani laging pandemya, lisod kayo siya kabuton. Kung nandili ko with makaingon karon yung panahon na mabungahon yun ang akong kinabuhi. Unsa man ang mahimong makapaduol ni ini sa pulo? Siguro kung makabuot na yun ang akong pangandoy, ang among pangandoy. So, pwede kung mahunong din yung pandemya, basta yun siguro yun nakabuton ng mga butangan. Kung ang Dios labaw nga bahin sa imong kinabuhi, kini ba maglihok sa usa ka paagi o sa lain? Sigurado gid ko Rose na kana sa akin. Mitaas gid siya. Kung pwede gid siya nga mahimong 7 na or 8 dagay. Kabalo ba ka Eva nga ang Biblia nag-ingon nga mianhi ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon. Sige Eva, ganahan po ko nga iambit diha kanimo ang ako pong storya kabahin nga nakadawat ko sa kinabuhing madagayaon. So katong nag-college ta kay pareha pud kanimo nga daghan kay kong mga kalibog, daghan kayo mga kahadlok nga maka-graduate baka ako ani, makabayad baka ako sa tuition, di ba daw kayo ang balaryan, and lisod pud kayo ang pangparta atong panahona. And wala ko kabalo sa unsay mo alabot. Pero katong panahona kay nara po'y naka-istorya kanako mahitungod ni Jesucristo, mahitungod sa kinabuhing madagayaon. So karon nga nag-pandemic, di ba daghan pud kayong mga kalisod, mga kalibog sa kinabuhi, nagwalay trabaho, di sa siguro ang pagkaon sa matag adlaw sa pamilya. And kahadlok pud kaayo na kanang magkasakit, di ba, sa COVID, ani nga virus. Pero makahinumdum lang gid ko katong naay nistorya nako atong college ta. So karon bisan daghan man mga kahadlok, pero kabalo ko na unsa may mahitabo nako karon or ugma, sigurado jud ko na maadto ko sa langit. Sigurado gid ko nga nakoy kinabuhing dayon nakauban si Jesucristo.